Jean, chapitre 21. يوحنا 21. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. بعد ده ورى تاني يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية. Et voici de quelle manière il se montra. ظهر بالشكل ده. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, كان سمعان بطرس وتوما اللي بيتقال له التوأم Nathanaël de Cana en Galilée, ونسنائيل اللي من قنا جليل. les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. والولدين بتوع زبدي واتنين تانيين من تلاميذه مع بعض. Simon, Pierre leur dit, je vais pêcher. قال لهم سمعان بطرس انا رايح اصطاد. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. قالوا له نروح احنا كمان معاك. Ils sortirent et montèrent dans une barque, فخرجوا ودخلوا السفينة في ساعتها. et cette nuit-là, ils ne prirent rien. وفي الليلة دي ممسكوش حاجة. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. ولما جه الصبح وقف يسوع على الشط. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. ولكن التلاميذ ما كانوش يعرفوا انه يسوع. Jésus leur dit, فقال لهم يسوع Enfants, n'avez-vous rien à manger? يا شباب ما عندكوش سمك؟ Ils lui répondirent, Non. جاوبوه لا. Il leur dit, Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. فقال لهم ارموا الشبكة على الجنب اليمين بتاع السفينة وهتلاقوا. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. فرموا وما بقوش قادرين يشدوها من كتر السمك. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, C'est le Seigneur. فقال التلميذ ده اللي كان يسوع بيحبه لبطرس هو الرب. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, فلما سمع سمعان بطرس انه الرب mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, اتستر بهدومه لانه كان عريان et se jeta dans la mer. ورمى نفسه في البحر. Les autres disciples vinrent avec la barque, واما التلاميذ التانيين فجم بالسفينة tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. لانهم ما كانوش بعاد عن الارض غير حوالي 200 دراع يعني حوالي 90 متر وهم بيجروا شبكة السمك. Lorsqu'ils furent descendus à terre, فلما خرجوا على الارض ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. شافوا ولعة محطوطة وسمك محطوط عليها وعيش. Jésus leur dit, قال لهم يسوع Apportez des poissons que vous venez de prendre. قدموا السمك اللي مسكتوه دلوقتي. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, فطلع سمعان بطرس وشد الشبكة للأرض plein de 153 grands poissons. مليانة 153 سمكة كبيرة. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. ومع الكترة دي الشبكة ما اتخرمتش. Jésus leur dit, venez manger. قال لهم يسوع يلا اتغدوا. Et aucun des disciples n'osait lui demander, Qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. وما جرأش حد من التلاميذ يسألوا انت مين لأنهم كانوا عارفين انه الرب. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. بعدين جه يسوع وخد العيش واداهم وكمان السمك. C'était déjà la troisième fois دي مرة تالتة que Jésus se montrait à ses disciples ظهر يسوع لتلاميذه depuis qu'il était ressuscité des morts. بعد ما قام من وسط الميتين. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, فبعد ما اتغدوا قال يسوع لسمعان بطرس Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? يا سمعان يا ابن يونا بتحبني أكتر من دول؟ Il lui répondit, Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. قال أيوة يا رب أنت عارف إني بحبك. Jésus lui dit, Paie mes agneaux. قال له راعي خرفاني. Il lui dit une seconde fois, قال له كمان مرة تانية Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? يا سمعان يا ابن يونا بتحبني؟ Pierre lui répondit, Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. قال له أيوة يا رب أنت عارف إني بحبك. Jésus lui dit, Paie mes brebis. قال له راعي الغنم بتوعي. Il lui dit pour la troisième fois, قال له مرة تالتة Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? يا سمعان يا ابن يونا بتحبني؟ Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? فزعل بطرس لأنه قال له مرة تالتة بتحبني. Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. فقال له
يا رب انت عارف كل حاجة. Tu sais que je t'aime. انت عارف اني بحبك. Jésus lui dit, paie mes brebis. قال له يسوع راعي الغنم بتوعي. En vérité, je te le dis, الحق بقولك، quand tu étais plus jeune, لما كنت أصغر من كده tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. كنت بتشد حزامك وتروح مكان ما انت عايز. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains ولكن لما هتعجز هتمد ايديك et un autre te ceindra وواحد تاني هيشد حزامك et te mènera où tu ne voudras pas. ويطلع بيك على المكان اللي انت مش عايزه. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu قال ده عشان يوري انهي موتة كان راح يدي الله مجد بيها. et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. ولما قال ده قال له امشي ورايا. Pierre s'étant retourné, فتلفت بطرس fit venir après eux le disciple que Jésus aimait, وشاف التلميذ اللي كان يسوع بيحبه ماشي وراه. celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, وهو كمان اللي سند على صدره وقت العشاء وقال Seigneur, qui est celui qui te livre? يا سيد مين هو اللي هيسلمك؟ En le voyant, Pierre dit à Jésus, فلما شاف بطرس ده قال ليسوع et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? يا رب وده ماله؟ Jésus lui dit, قال له يسوع si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? لو كنت عايز انه يفضل لحد ما اجي انت مالك؟ Toi, suis-moi. امشي انت ورايا. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères فانتشر الكلام ده بين الاخوة que ce disciple ne mourrait point. ان التلميذ ده مش هيموت. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. ولكن يسوع ما قالهوش انه مش هيموت. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? لكن لو كنت عايز انه يفضل لحد ما اجي انت مالك؟ C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses هو ده التلميذ اللي بيشهد بده et qui les a écrites. وكتب ده Et nous savons que son témoignage est vrai. ونعرف ان الشهادة بتاعته حق. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. وحاجات تانية كتير عملها يسوع. Si on les écrivait en détail, لو كتبت واحدة واحدة je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. فما افتكرش ان العالم نفسه يساع الكتب المكتوبة.